ओडिशार लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्रीयुक्त मोहन चरण माझी महोदय उपस्थिति आम समस्त को आज एठारे उत्साहित करुच्ची। सरल जीवनचर्या और साधारण शैली को नहीं चर्चित हुई आसीथिबा मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय लोकप्रियतार शिखर रही जड़े अनन्य राजनेता आज महोदय उपस्थिति आम समस्त को उत्साहित करुच्ची। निवेदन करिबो विनम्रता पूर्वक आज समावेश को उद्बोधित करिवे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त मोहन चरण माझी महोदय। जय जगन्नाथ, जय मां अंबिका, जय मां किचकेश्वरी। आज ए मयूरभंजर पवित्र माटी रे ए माटीर झियो भारतर प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति आज ये भव्य कार्यक्रम शुभावसर आज ये सभा को ये मयूरभंजवासी एवं केन्दुझरवासी उत्सर्गीकृत थिबा ये कार्यक्रम अवसर रे आज महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महोदया, मंच रे उपस्थित थिबा मान्यवर केंद्र जनजाति व्यापार मंत्री श्री जुएल राम महोदय, मान्यवर केंद्र रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव महोदय, मान्यवर मंत्री गृह निर्माण और नगर उन्नयन साधारण उद्योग ओडिशा सरकार डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र महोदय, माननीय मंत्री जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन श्रम कर्मचारी राज्य बीमा श्रीयुक्त गणेश राम सिंह खुंटिया महोदय, मान्यवर सांसद मयूरभंज श्री नवचरण माझी महोदय, मान्यवर सांसद केन्दुझर श्री अनंत चरण नायक महोदय, मान्यवर सांसद राज्यसभा श्रीमती ममता महांत महोदया, मान्यवर सांसद बालेश्वर श्री प्रताप चंद्र षडंगी महोदय, मान्यवर विधायिका बांगिरीपोशी श्रीमती संजली मुर्मू महोदया, उपस्थित मान्यवर समस्त विधायकगण, साउथ ईस्टर्न रेलवे जीएम अनिल कुमार मिश्र, जिलापाल मयूरभंज, रेलवाई कर्मचारी वृंद, गणमाध्यम प्रतिनिधि वृंद एवं एठी उपस्थित थिबा समस्त मातृशक्ति माँ भौणी माने गुरुजन एवं समस्त सज्जन मंडली, सानाम कगे जोहार। हिरला मारंग बुरु टेहेंग आबक तालारे राष्ट्रपति महामानित द्रौपदी मुर्मू तिकिन सेटर काते आब जतक किन साराहाव एदबना अना लगित इंग आर सानाम ओडिशा पनत पहाटा खन अकिन अंतर सेलेद मन इंग चाल एकिन कना आंसा इंग अकिन अकिना जानम दिसम रे सेटर काते रस्क किन अवकवेदा सागुन दारामगे महामहिम
ମୟୂରଭଞ୍ଜର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଅତି ମହାନ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଜନକ ଗୁରୁ ଗମକେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଅବସରରେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମହିମାମଣ୍ଡିତ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜ ମାଟି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରି ଆମ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଗମନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅନାବିଳ ପ୍ରେମର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ, ଗୌରବର ଦିନ। ଆମ ମାଟିର ଝିଅ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଝିଅ ଆଜି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ସାରା ଦେଶକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥବିହୀନ ସେବା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆମ ଦେଶର ମାଆମାନେ, ଝିଅମାନେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 2014 ମସିହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ନେଲେ, ତାପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ରେଳବାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ଜୀବନର ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ଗଚ୍ଛବ ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁକୁ ଗତି ମିଳିଲା ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇପାରିବେ, ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଚଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି 301 କିଲୋମିଟରରୁ 183 କିଲୋମିଟର ନିର୍ମାଣ ସରି ରେଳ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ବାକି କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ସେବାରେ ସାକ୍ଷର ଭାବେ ଆଜି ଏଠାରେ 3ଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ରେଳ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାଦାମପାହାଡ଼ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗୋରୁମଇଶାଣୀ ଏବଂ ବୁଢ଼ାମରା ନୂଆ ଜାମଶଳା ରେଳ ଲାଇନ୍। ଏହି 3ଟି ରେଳ ଲାଇନ୍ ସମୁଦାୟ 184 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘ ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 4500 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ପରି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ନୂଆ ସ୍ରୋତ ଆସିବ। ଏଠି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥନୀତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରେଳ ପରିବହନ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକଗଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ହେଉଛି, କାରଖାନା ହେଉଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଖଣି, ଲୁହାପଥର, ମାଙ୍ଗାନିଜ ସମସ୍ତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କେବଳ କେନ୍ଦୁଝରରେ କିମ୍ବା କେବଳ କଳିଙ୍ଗନଗରରେ କିମ୍ବା କେବଳ ପାରାଦୀପରେ କାରଖାନା ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଖଣି ଅଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କାରଖାନା ହେବ। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏଠାରେ ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ବିକାଶର ଗତି ମଧ୍ୟ ଡବଲ ହେଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଓଡ଼ିଶାର 3ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଣରେ ମାନ୍ୟବର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେ ରେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
आम नुआ सरकार आसिबा परे केंद्र सरकार पाखापाखि 20,000 कोटी टंकार 8टी नुआ रेल लाइन प्रकल्प मंजूर करिसंती। आजिर एही 3टी रेल लाइन प्रकल्प मध्य निकट रे केंद्र कैबिनेट रे मंजूर हेइथिला। ओडिशा परिप्रेक्षी रे मान्यवर केंद्र रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी आम ओडिशा पाई आम राज्य पाई एक आशीर्वाद सदस्य। से ओडिशारू मध्य प्रतिनिधित्व करी ओडिशारू राज्यसभा को प्रतिनिधित्व करी भारत वर्षर केंद्र सरकार रेल मंत्री हिसाब रेल मंत्री दुई थर सुजोग पाइबा एवं ओडिशा रे रेल विभाग को गुरुत्व प्रदान करी ओडिशार लोकं को सेवा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका नवा ये आम पाई निश्चित भाव में आशीर्वाद सदृश। एणु गत 5 वर्ष रे ओडिशार रेल विकास रे अभूतपूर्व बेग आसी। मु जेतेबेले दिल्ली जाइथिली सेतेबेले माननीय रेल मंत्री श्रीयुत अश्विनी वैष्णव जी तांकर सहित मते सुजोग देइथिले कथा हवा पाई आलोचना करिबा पाई एवं जेतेबेले विधायक थिलु सेतेबेले समस्त विधायक मध्य जाइथिलु तांकर सहित सांसद मानकर सहित आलोचना करिबा पाई एवं एबे जेतेबेले आपण मानकर आशीर्वाद रे ओडिशार दायित्व आज मते आपण माने देइछंती। आपण मानकर ए आदिवासी अंचल जने आदिवासी नेता हिसाब रे युवक हिसाब रे ओडिशार आदिवासी मानकर सहित ओडिशार विकास को त्वरान्वित करिबा पाई मो रेल मंत्री सहित जेतेबेले आलोचना करली से मते संगे संगे जो दाबी गुड़िक मुझे रखिली से तथास्तु कहीदेले। अर्थात गोटे भी प्रोजेक्ट अटकब ना सबू प्रोजेक्ट गुड़िक हम आउ खूब शीघ्र हम मोहन भाई ए काम को मुझे त्वरान्वित करी बोली कही एवं जहाँकि आज जो प्रकल्प गुड़िक आज ये आपण पाखरे आज शिलान्यास करागला सेगुड़िक से अंतर्भुक्त समस्त थिला। एणु निश्चित भाव में आज एभली एक बहुत बड़ अपूर्व सुजोग आम ओडिशा पाई आसी जो थे कि एठी जुएल भाई आम केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री आमर बड़ भाई आम ओडिशार एवं भारत वर्षर जी कि विशिष्ट आदिवासी नेता हिसाब से आज मान्यगण्य आज से आज आमको सहयोग करुछंती आमको बड़ भाईर दायित्व नहीं ओडिशा को एवं विशेष करी ये मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ जहाँकि आमर उत्तर ओडिशार ये जो अंचल अच्छी आदिवासी मानकर प्रभुत्व विकास करने निरंतर भाव में ये काम को आमको मध्य से मध्य आज साहाय्य करुछंती। एणु एभली एक सुजोग आज ओडिशा पाई आसी आज मयूरभंज पाई आसी आज केन्दुझर पाई आसी आज सुंदरगढ़ पाई मध्य आसी आउ सेथिपाई मध्य आम नु जगन्नाथंकर ए सरकार आसीबार आमे मात्र एबे 6 मास मध्य पूरण हेई नाही अनेक जुगान्तकारी पदक्षेप ओडिशार विकास पाई ओडिशार शिल्प क्षेत्र में ओडिशार अर्थनीति क्षेत्र में ओडिशार आदिवासी मानकर सर्वांगीन विकास करबा पाई जहाँ घोषणा पत्र रे आम निर्वाचन पूर्वर आमे रखिथिलु ताहा सरकार आसिला परे पूरण करिया पाई कहउतलु आज गोटिए परे गोटिए ताहा पूरण हेबा पाई जाउछि। विशेष करिकि आदिवासी क्षेत्र में महिला मानकर विकास करबा पाई विगत दिन में विगत सरकार जहाँ 24 वर्ष भितर करिया पाई सक्षम होई नथिले आम सरकार आसिला परे एवं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में जेतेबेले डबल इंजिन सरकार आसिला महिला मानक प्राधान्य देई तांकर आर्थिक क्षेत्र में महिला मानक सशक्तिकरण करिया पाई जाई सुभद्रा योजना लागू करागला जो थे कि 1 कोटी महिला उपकृत हेबे सेमाने 5 वर्ष रे 50,000 टंका पाइबे एवं सशक्तिकरण होगी आग को बढ़े। मु आसी आपंकर गत मासरे मयूरभंज जिला को बारिपदारे समस्त महिला मानक प्रथम किस्तिर द्वितीय पर्यायर आपण मान पाखरे आमे 35 लाख महिला से दिन 5,000 टंका लेखाए आमे सुभद्रा योजना रे आपण मान साहाय्य प्रदान करलु। एणु आम सरकार प्राथमिकता महिला मान आग को नेबा आदिवासी मान आग को नेबा आम परम सौभाग्य आज आदिवासी विभाग मंत्री
आम ओडिशार आमर बरपुत्र ओडिशार आदिवासी नेता जुएल भाई अछंती रेल क्षेत्र विकास क्षेत्र में आम ओडिशा तरफ प्रतिनिधित्व करुवा आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी अछंती एवं आज आम एठी शिक्षा क्षेत्र में सेमिति शिक्षा क्षेत्र में आगक नापी आमर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी अछंती एणु ओडिशा को जेभली भाव में केंद्र सरकार मोदी जी आमको प्राधान्य देइचंती निश्चित भाव में आज ओडिशार प्रगति आज ओडिशार बेग आज डबल इंजिन शक्ति आज आगक माड़ी चलुची एणु निश्चित भाव में मुझे कहवाई चाहे आगरे जमिति रेल बजेट रे मात्र आमको 838 कोटी टंका लेखाएं मिलूला आज वर्ष रे 10,586 कोटी टंका जहाँकि पूर्व अपेक्षा 12 गुणा अधिक आज आमको आमर केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आशीर्वाद रे एवं केंद्र रेल मंत्री प्रत्यक्ष तत्वावधान रे आज आमको प्रति वर्ष 10,000 कोटी अधिक टंका मिलवा आम निश्चित भाव में सौभाग्यर कथा एवं मयूरभंज केन्दुझर जो थी कि सामाजिक पारिवारिक अर्थनैतिक आदिवासी एवं समस्त को लेकर आमको एठी जोड़ा जाई परिबा एवं शिल्प को आमे मयूरभंज पर्यंत पहुंचाई परिबा ये प्रकार निश्चित भाव में मुझे आपण मानकर पाखरे मध्य कथा दउची आगामी दिन में खूब शीघ्र एठी मध्य रेल आसिला जातीय राजपथ आसिला एवं शिल्प प्रतिष्ठा मध्य आसिबो ताहार विकास करा जिवो ए अंचल विकास करा जिवो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार मिलित सहयोग रे बंधुगण जेबे ठारू आमर केंद्र रे नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में सरकार आसिला एवं विशेष करी रेल क्षेत्र में आमको बहुत प्राधान्य मिला एवं माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त मोदी जी समय आज पर्यंत 73,723 कोटी टंका मंजूर करिसंती एवं ताहा सहित मध्य रेल मंत्री आम ओडिशा को एक रेल मंडल स्थापना करने घोषणा करिसंती ताहा मध्य आमर दक्षिण ओडिशार रायगड़ा ठारे आगरू आमको मुंड बाड़ेले मध्य मिलू नथिला एबे आमे कथा कहिदेला मात्रे सैंक्शन हो जाउची ये होउची केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारंकर डबल इंजिन ये होउची चमत्कारिता एणु मु आपण मानकु कहया पई चाहे एभली एक सुयोग आमको आज आसीची एवं विशेष करी आज केवल खाली रेल क्षेत्र में नुह आज आमको रोड सेक्टर में मध्य आमको रोड रो विकास पाई सड़क पथर विकास पाई मध्य जेमती रेल पाई 20,000 कोटी टंका आमे चलित वर्ष आमे पाइछंती ओडिशार प्रभुत्व विकास करबा पाई ठीक सेमिति रोड क्षेत्र में मध्य आमको 20,000 कोटी टंका आमको मध्य मिली जातीय राजपथ ठू आरंभ करिकी विभिन्न आमको पोर्ट बेस इंडस्ट्री करिया पाई शिल्प करिया पाई प्रति शहर को जोड़िया पाई प्रति पश्चिमांचल सहित पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल सहित उत्तरांचल को जोड़िया पाई ये प्रकार व्यापक भाव में आमको योजना करी आमको मध्य भित्तिभूमि सुदृढ़ करिया पाई आज केंद्र आशीर्वाद रे डबल इंजिन सरकार आज द्रुत गति रे ये विकास आज आगे पाई आगे चली मु शेष आपण मान को कहवा पाई चाहे आज प्रधानमंत्री ओडिशा को गुरुत्व देइछंती संसद भवन रे पूर्वोदयर विकास कथा कहिछंती अर्थात ओडिशा को प्राधान्य देइछंती ए विकास क्षेत्र रे विकासर रेल रे ओडिशा अब प्रथम बगी एवं ग्रोथ इंजिन हब ओडिशा ये प्रकार जेभली भाव में आमको आशीर्वाद देइछंती एवं सेतिपाई से लगातार भाव में ओडिशा को आम सरकार आसीबार 3 थर से आसी सारे यही निकट में डीजी कॉन्फ्रेंस रे आसीथिले आगामी जनवरी मासरे प्रवासी भारतीय दिवस रे पुणी आसीबे पुणी मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 उत्कर्ष ओडिशा कार्यक्रम रे आसीबे 3 दिन धरिकी आम ओडिशा रे रहिबा प्रधानमंत्री ये मध्य आम पाई बड़ सौभाग्यर कथा एवं 5 दिन पाई मध्य महामहिम राष्ट्रपति आम ओडिशा रे आसिकी विभिन्न कार्यक्रम रे भाग नेबा एवं ओडिशार विकास पथरे सामिल हवा ये मध्य आम पाई परम सौभाग्यर कथा एणु ये डबल इंजिन सरकार रो शुभावसर निश्चित भाव में आम ओडिशार जो संकल्प अच्छी नुआ सरकार आसिला परे 2036 मसीह
ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଯେତେବେଳେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ପାଳନ କରିବା ସେତେବେଳେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ନେଇକରି ଆମେ ଯିବା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭିଜନ 2036 ଆମେ ଏଠି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁ 2036 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ହେବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତ ହେବ ବିକଶିତ ଭାରତ ମୁଁ ସେହି ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜି ଏଠାରେ ତା ସହିତ ଜନଜାତି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଦାଣ୍ଡବୋସ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବଂ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡାମ ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଆଜି ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୌରବର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଏ ଆଦିବାସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୃହତ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ଯାହାକି 9 ବିଧାନସଭା ଆପଣମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବିଜୟୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଭୋଟରେ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ଭୋଟ 40,000 ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ କରାଇବା ସହିତ ଇଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 4 ଜଣ ସାଂସଦ ଆପଣମାନେ କରାଇବାରେ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ କେନ୍ଦୁଝର ସାଂସଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଆମର ମମତା ମହାନ୍ତ ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଆଜି ଆସିଛି ନେତୃତ୍ୱ ଆସିଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଆସିଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ସୁଯୋଗରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମେତ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିକି ଆଗକୁ ନେବା ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶା ରଖୁଛି ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମା ଅମ୍ବିକା ମୁଁ ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରାଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ